Jedna od glavnih karakteristika životinja na našoj planeti je mogućnost kretanja, međutim, od svih sredina gdje je život pronašao način za kretanje, let je verovatno najspektakularniji vid životinjske lokomocije. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu govorit ću o tome kako se let pojavio u evolutivnoj istoriji života i vidjet ćemo kako bi mogao izgledati let na dalekim egzoplanetama. Kretanje ili motilnost predstavlja osnovnu funkciju gotovo svih oblika života na Zemlji, s razlikom što postoje različiti nivoi motilnosti u zavisnosti da li posmatramo čitav organizam, pojedinačne ćelije ili unutarćelijske strukture. Motilnost predstavlja mogućnost života da se nezavisno kreće koristeći metaboličku energiju i ukoliko počnemo od same gradivne jedinice života, odnosno ćelije, primetit ćemo da je kretanje u suštini osnova biologije. Čak i najprostiji oblici života u sve tri grane života, bakterije, arheje i eukariote, imaju mogućnost motilnosti koristeći mehanizme poput biča koji im omogućava kretanje na osnovu stimulansa, na primjer hemotaksa, odnosno kretanje na osnovu hemijskog gradijenta, fototaksa, odnosno kretanje prema svetlosti, ili termotaksa, kretanje u zavisnosti od temperature sredine. Kako se penjemo u kompleksnosti ka višećelijskim organizmima, mišići su tkivo koje pored vitalnih funkcija poput pumpanja krvi omogućava i motilnost čitavog organizma. Sa pojavom kompleksnijih oblika života, posebno tokom perioda kambrionske eksplozije pre 538 miliona godina, životinje su se istakle po mogućnosti kompleksne motilnosti u vodenoj sredini, prvenstveno zbog evolutivnih pritisaka koji su doveli do pojave predatora i plena. Ovo je od ključne važnosti za temu današnjeg videa, jer je kretanje u tečnoj sredini, makar u principu analognom kretanju kroz vazduh, a pošto se život prvo pojavio u vodi, mehanizmi kretanja životinja su od starta prilagođeni za klizanje i aktivno kretanje kroz fluid. Nekih 100 miliona godina nakon kambrionske eksplozije, život je počeo da zauzima kopno i to su prvo učinile biljke poput mahovina i paprati, a što je otvorilo novi ekosistem za životinje i prve životinje koje su kolonizovale kopno bili su beskičmenjaci, tačnije zglavkari poput stonoga i paukova, i stoga nije ni čudo što su insekti danas najbrojnije životinje na Zemlji. Glavne grane zglavkara koje su kolonizovale kopno bili su insekti, arahnidi i stonoge, a ovaj ekosistem je privukao i izlazak kičmenjaka na kopno pre 375 miliona godina, od kojih je simboličan primer Tiktaalik koji ima karakteristike prilagođene vodenoj i kopnenoj sredini. Međutim, kako se ne bi ovaj video pretvorio u istoriju evolucije života, prebacit ću fokus na glavnu temu videa i konkretno na insekte, jer su oni prvi uspeli da polete uvis i da ovladaju najfascinantnijim vidom kretanja, ali kako su to uspeli? Najstariji fosil letećeg insekta pronađen do sada potiče iz ere Paleozoika, tokom perioda karbona pre 328 miliona godina, i to je deliš čala iz reda Paleodikoptera, i na ovom fosilu vidimo njegova sjajno očuvana krila dužine 2 cm na kojima vidimo čak i šare. Postoje i stariji fosili koji sežu do 350 miliona godina u prošlost, međutim oni su kontroverzni jer naučnici spekulišu o prelaznim vrstama insekata koje nemaju jasno oformljena krila, a problem je još veći jer je taj geološki period poznatiji i kao zglavkarska praznina, gde postoji jako malo pronađenih fosila sa početka perioda karbona, baš u periodu kada su prve životinje izašle na kopno i kada se spekuliše da je let evoluirao. Ovaj problem je poznatiji i kao Romerova praznina kod četvoronožaca, odnosno kopnenih kičmenjaka, i naučnici smatraju da je manjak fosila iz ovog perioda moguća posljedica geofizičkih procesa na Zemlji koji su otežali fosilizaciju, i to verovatno kao posljedica masovnog izumiranja tokom perioda kasnog devona koje je doveo do izumiranja 70% vrsta u morima i okeanima. Moguće je i da jednostavno nismo kopali na pravim mestima kako bi pronašli ove fosile, ali u svakom slučaju, period kada se let pojavio kod insekata nažalost pada baš u sredinu ove fosilne praznine, ali to nas ipak ne sprečava da putem drugih načina analiziramo kako i zašto se let pojavio kod insekata. Da bi stekli uvid kako se mehanizam leta pojavio kod insekata, prebacimo se u današnje vreme kada insekti dominiraju kopnom kao i u periodu karbona, i ukoliko detaljnije analiziramo leteće insekte, primetit ćemo da postoje dve glavne kategorije koje imaju različite mehanizme za let, a to su direktni i indirektni mehanizam pokretanja krila.
Insekti sa direktnim mehanizmom pokretanja krila imaju mišićne strukture spojene direktno sa krilima i to kao par mišića za gornji zamah i par mišića za donji zamah, i ovakav mehanizam posjeduju dva reda insekata u koje spadaju vilin konjic i vodeni cvet. Karakteristika insekata sa ovakvim krilima je jako dobra letačka sposobnost, zbog čega su to najčešće predatori, a također ovakva krila prisutna su kod većih insekata i karakterišu se po tome što nemaju mogućnost sklapanja. Druga vrsta mehanizma za pokretanje krila prisutna je kod većine vrsta insekata i to je indirektni mehanizam gdje mišići nisu direktno povezani sa krilima, već su krila produžetak egzoskeleta, a mišići su povezani sa delom toraksa za koji su zakačena krila i kada jedna grupa mišića privlači toraks ka unutra, krila se podižu, a zatim druga grupa mišića ispravlja toraks, čime se krila spuštaju na dole. Ovakav mehanizam leta prisutan je kod manjih insekata i karakteriše se mogućnošću savijanja krila, a jedan zanimljiv aspekt je i činjenica da postoje dve podkategorije ovakvih letećih insekata u zavisnosti od vrste mišića, a što diktira brzinu mahanja krilima. Sinhroni mišići skupljaju se u korak sa nervnim impulsima, dok asinhroni mišići omogućavaju veću brzinu mahanja krilima od brzine nervnih impulsa, a to se postiže tako što se mišić stimuliše da se ponovo skupi samim otpuštanjem napetosti u mišiću, a što je jako interesantno. Dakle, ova dva mehanizma pokretanja krila kod insekata pružaju nam uvid u različite hipoteze o tome kako se let uopšte pojavio u evolutivnoj istoriji. Jedna od prvih hipoteza pojavila se krajem 19. veka i poznata je kao hipoteza abdominalnih škrga, koja tvrdi da su krila evoluirala iz respiratornih struktura na abdomenu kod vodenih insekata. U vodenim fazama brojnih insekata postoje eksterne škrge koje imaju respiratornu funkciju, a pošto su povezane sa mišićima, imaju mogućnost pokretanja radi boljeg protoka kiseonika i samog kretanja u vodi, i to je navelo biologe da hipotetišu da je mogućnost leta nastala kao adaptacija ovih već postojećih struktura. Međutim, glavna mana ove hipoteze je činjenica da su škrge na ovim insektima locirane na abdomenu, dok su kod modernih insekata krila locirana na zadnjem delu egzoskeleta, što je evolutivno teško objasniti. Druga hipoteza poznatija je kao paranotalna ili tergalna hipoteza, koja govori da su krila insekata nastale iz nepokretnih paranotalnih režnjeva koji se nalaze na leđnoj strani toraksa insekata i koji su prvobitno korišćeni kao strukture za klizanje kroz vazduh i možda za termalnu regulaciju. Fosilni ostaci insekata idu u prilog ovoj hipotezi kao preteča krila, oslanjajući se na činjenicu da današnji insekti sa indirektnim mehanizmom leta imaju krila direktno spojena sa egzoskeletom, a prednost je i činjenica da ova hipoteza objašnjava progresivnu evolutivnu svrhu ovih struktura. Prvo su korišćene kao mehanizam za termalnu regulaciju, zatim za usporenje padanja, zatim kasnije za klizanje kroz vazduh i konačno za kontrolisano letenje. Međutim, mana ove hipoteze je to što zahteva dodatno objašnjenje kako je došlo do pojave zgloba između krila i toraksa i kako su se pojavili mišići koji pokreću krila. Treća hipoteza poznatija je kao hipoteza o enditima i egzitima i govori o tome da su krila evoluirala iz spajanja delova primitivnih zglobnih ekstremiteta kod ranih zglavkara. Prednost ove hipoteze je činjenica da je eksperimentalno pokazano da mutacija kod krila vinskih mušica dovodi do stvaranja primitivne trozglobne noge bez završetka, što ukazuje da je obrnut proces moguć, a prednost je to što objašnjava postojanje vezanih mišićnih i nervnih struktura sa krilima, jer su to prvobitno bile primitivne noge. Glavna mana ove hipoteze je što za sada nemamo fosilne dokaze koji bi potkrepili ovu transformaciju, ali je svakako veoma interesantna jer prilično dobro objašnjava nastanak krila iz postojećih anatomskih struktura. Najnovija hipoteza koja objašnjava kako su se krila pojavila kod prvih insekata poznata je i kao hipoteza o dvostrukom poreklu i suštinski objašnjava da su paranotalna hipoteza koja govori da su krila nastali iz režnjeva sa zadnje strane egzoskeleta i hipoteza o enditima i egzitima koja govori o poreklu krila iz mutacija nogu u suštini kompatibilne sa genetske tačke gledišta. Moram priznati da je ovo malo komplikovano za moje razumevanje, ali mislim da ne grešim ako bih ovu hipotezu objasnio kao prebacivanje genetskog mehanizma sa primitivnih nogu na prethodno fiksne strukture egzoskeleta korišćene za klizanje kroz vazduh, a što im je omogućilo da ostvare pokretljivost i kasniju adaptaciju krila za let.
Sve ove hipoteze su interesantne i intrigantne i objašnjavaju kako su anatomske strukture mogle biti adaptirane u moderna krila, ali također je važno istaći zašto je uopšte došlo do evolutivnih pritisaka koji su doveli do pojave leta kod insekata. Period karbona upečatljiv je po činjenici da su kontinenti širom zemlje bili prekriveni gustim visokim šumama, iz čega su nastala današnja ležišta uglja, a ta sredina omogućila je prednost insektima koji su imali mogućnost da klizaju kroz vazduh, jer su tako mogli da brzo pobegnu od predatora jednostavnim skakanjem sa visokih grana ka tlu. Kasnije, ova sposobnost je omogućila kontrolisano kretanje kroz vazduh, što je predatorskim insektima omogućilo novi metod lova, a ta evolutivna prednost kasnije je omogućila potpuno kontrolisani let u večitoj trci predatora i plena. S jedne strane, jasne su evolutivne prednosti letenja, ali s druge strane, let je ujedno i energetski najintenzivniji vid kretanja i stoga nije slučajnost što su mali insekti prvi razvili tu mogućnost, ali sa porastom nivoa kiseonika na zemlji i insekti su postajali sve veći i veći i zaista bi bilo fascinantno vratiti se u taj svet iz današnje perspektive. Najveći leteći insekt Meganeuropsis postojao je pre 300 miliona godina i njegov raspon krila iznosio je impresivnih 70 cm, što je veće čak i od brojnih ptica danas. Međutim, uprkos benefitima letenja, u tom periodu insekti su jedini vladali nebom. Do pojave leta kod drugih vrsta životinja trebalo je proći još 70 miliona godina od džinovskog Meganeuropsisa, jer su se tada prvi kičmenjaci vinuli u nebo, odnosno čuveni pterosauri. Kičmenjaci su imali daleko teži zadatak da ovladaju letom nego insekti, pre svega zbog ogromne razlike u veličini i masi, ali priča je čak i fascinantnija u slučaju kičmenjaka baš zbog ovih izazova. Slično kao i u slučaju insekata, fosilni dokazi ne pružaju nam kompletan uvid u evolutivne procese koji su doveli do pojave pterosaura, ali na osnovu pronađenih tranzicionih fosila, naučnici smatraju da postoje dve glavne hipoteze o poreklu leta pterosaura i to su od zemlje naviše i od drveta na dole. Hipoteze koje govore o poreklu leta pterosaura od zemlje naviše smatraju da su pterosauri imali evolutivni pritisak da razviju kožne membrane, poznatije kao patagium, između dugačkog četvrtog prsta i ostatka tela, kako bi pterosauri mogli da se lakše popnu uz strma stabla i da dosegnu do viših tačaka iznad tla, što je također jedna od hipoteza kako su ptice razvile let, ali o tome će biti više u kasnijem delu videa. Druga hipoteza o pterosaurima govori da se mogućnost klizanja kroz vazduh prvo pojavila jer postoji snažan evolutivni pritisak za brzo spuštanje na tlo skakanjem umjesto postepenim spuštanjem i da su zato pterosauri razvili membrane slično kao današnje leteće veverice. Ključni aspekt leta kod pterosaura jeste razvoj šupljikavih kostiju ispunjenih vazduhom, što je adaptacija koja je prvo razvijena za brzo trčanje po tlu zbog drastičnog smanjenja mase, a što je u kombinaciji sa snažnim grudnim mišićima dovelo do mogućnosti klizanja kroz vazduh i kasnije letenja. Pterosauri su najveće životinje koje su ikada letele i najveća vrsta, Quetzalcoatlus, imao je dužinu tela od 6 metara i raspon krila od čak 12 metara i posebno interesantna diskusija oko načina poletanja ove masivne životinje težine 250 kg, gdje imamo 3 vodeće hipoteze. Prva hipoteza govori o tome da su pterosauri poletali skokom iz mesta koristeći zadnje noge ili zaletanjem u obliku trčanja, ali problem je što su zadnje noge pterosaura na izgled previše slabe kako bi omogućile dovoljno visok odskok, tako da je ova hipoteza malo verovatna. Druga hipoteza, koja deluje uverljivije, govori o tome da su pterosauri koristili sva 4 uda za skok iz mesta direktno u let, jer su prednji udovi dosta snažniji nego zadnji i omogućili bi dovoljno odvajanje od tla za zamah krila i poletanje. Treća hipoteza spekuliše da su ovi leteći stvorovi možda skakali sa litica i uzvišenja kako bi se vinuli u vazduh, što je energetski efikasnije, ali je i ova hipoteza danas suvišna imajući u vidu da je konsenzus da je Quetzalcoatlus mogao poleteti skokom iz mesta koristeći sva 4 uda. Naredni korak u evolutivnoj istoriji letenja jeste pojava ptica pre 150 miliona godina, od kojih je najstariji primjerak Archaeopteryx koji je imao perje i krila, ali i dalje postoji diskusija da li je mogao da samostalno leti ili samo da klizi kroz vazduh. Kao i u slučaju pterosaura, kod pojave ptičjeg leta postoje različite hipoteze o mehanizmima i evolutivnim pritiscima koji su doveli do pojave mogućnosti letenja, a koje se mogu grupisati na sljedeći način.
hipoteze s drveta na dole, sa zemlje na gore i trčanje uz uspon uz pomoć krila. Prvo bih htio da istaknem da ptice vode poreklo dinosaurusa i stoga je moguće pogrešno zaključiti da su ptice nasledile adaptacije koje su razvili pterosauri, ali ključno je istaći da pterosauri nisu isto što i dinosaurusi, već imaju zajedničkog pretka. Pterosauri su imali telesni plan slični četvoronožnim gušterima, dok su dinosaurusi hodali na dve noge, tako da su ptice potpuno nezavisno razvile mogućnost letenja, iako postoje sličnosti sa pterosaurima. Preci današnjih ptica hodali su na dve noge i imali su perje po telu i udovima, što je prvobitno imalo ulogu termalne regulacije i seksualne selekcije, a to je kasnije adaptirano za aerodinamičku svrhu letenja, ali i dalje diskutabilan tačan redoslijed ovih adaptacija. Hipoteza sa drveta na dole govori o tome da su prve ptice skakale sa visokih drveća prilikom hvatanja plena i da je taj evolutivni pritisak doveo do pojave klizanja kroz vazduh, a perje je adaptirano za novu svrhu kao pomoćno sredstvo za stvaranje većeg uzgona. Hipoteza sa zemlje naviše govori da je mahanje krilima podstaknuto usled evolutivnih pritisaka trčanja i skakanja po šumskom terenu radi efikasnijeg lova uz manji utrošak energije. Međutim, glavni problem kod ove hipoteze jeste što simetrično pokretanje krila otežava trčanje i stabilizaciju u poređenju sa asimetričnim pokretanjem udova. Sljedeći put kad potrčite, probajte da ruke zajedno pomerate unapred i unazad i uvjerit ćete se da je to dosta neefikasno i nestabilno, ali ukoliko probate da skočite uvis, očigledno je da ćete istovremeno podići obe ruke uvis i ovo je uprošćeno objašnjenje kako je sinhronizovano mahanje krilima verovatno nastalo kao pomoć pri skakanju i penjanju umjesto pri trčanju. Treća hipoteza stoga pokušava da odgovori na ove probleme tako što pretpostavlja da se evolutivni pritisak za mahanje krilima pojavio kao benefit prilikom uspona uz strmo drveće i teren, i prednost ove hipoteze je to što je eksperimentalno potkrepljena kod mladunaca današnjih ptica koje ne lete. Naime, ukoliko mlade ptiće postavimo da se penju uz nagnutu rampu, u početku oni koriste isključivo noge i kandže za penjanje, međutim, ukoliko je nagib uspona sve veći i veći, ptice instinktivno mašu krilima kako bi potpomogle uspon i to je verovatno relikt ponašanja iz daleke prošlosti. Mislim da ova hipoteza na elegantan i jednostavan način objašnjava evolutivne pritiske i koristi od daljeg razvoja mišića za pokretanje krila, ali ona također ima probleme jer, na primjer, fosilni ostaci kandži ranih ptica imaju manju zakrivljenost od današnjih vrsta koje se penju uz drveće, tako da je tačan mehanizam nastanka leta kod ptica i dalje otvoreno pitanje. Osim insekata i ptica koji dominiraju letačkim sposobnostima danas, isključujući pterosaure koji su izumrli pre 66 miliona godina, četvrti put da se samostalan let nezavisno pojavio u evolutivnoj istoriji bio je samo kod jedne vrste sisara, a to su slepi miševi. Priča o tome kako su se slepi miševi vinuli u vazduh pre nekih 50 miliona godina ima sličnosti, ali i razlike sa pojavom leta kod pterosaura, jer iako slepi miševi kao i pterosauri imaju kožnu membranu koju koriste kao krila, kod pterosaura je ona bila razapeta između četvrtog produženog prsta i tela, dok je kod slepih miševa ona razapeta među svim prstima. Posmatrajući današnje leteće veverice koje skaču sa drveća kroz kontrolisano klizanje, stičemo uvid kako su prvi slepi miševi razvili kožne membrane, a što je kasnije usred evolutivnih pritisaka dovelo do pojave kontrolisanog samostalnog leta, koje je koristan prilikom lova insekata koji također mogu da lete. Dakle, posmatrajući evolutivnu istoriju leta, jasno možemo da uočimo konvergentnu evoluciju na delu, gdje imamo 4 potpuno nezavisne pojave mogućnosti kontrolisanog samostalnog letenja, gdje svaki organizam koristi drugačije adaptacije različitih delova tela, ali sa konvergentnom formom u vidu mahanja krilima radi stvaranja uzgona i održanja u vazduhu. Ipak, postoje različite vrste letenja, na primjer lebdenje u mestu zahteva određeni zamah krila poput kolibrija ili pčele, dok za horizontalni let postoji drugačiji zamah, a pored toga postoji i vid leta koji zahteva minimalno pokretanje krila, na primjer krstarenje koristeći vazdušne struje ili obrušavanje kroz vazduh. Samo klizanje kroz vazduh kao preteča leta je toliko korisno za organizme da se u evoluciji pojavilo znatno češće nego kontrolisani let, i čak postoje i leteće ribe koje mogu da klize kroz vazduh do 40 sekundi, što samo pokazuje raznolikost života na Zemlji i kako evolucija u različitim sredinama često pronalazi slična rešenja.
Ono što mi je lično veoma zanimljivo jeste spekulisanje kako bi evolucija leta izgledala na nekoj udaljenoj egzoplaneti koja možda ima uslove drastično drugačije od naše planete. Da li bi se let tamo razvio na drugačiji način nego što je slučaj na Zemlji? Na primjer, zamislimo egzoplanetu sa slabom gravitacijom, recimo nalik na Titan, i veoma gustom atmosferom nalik na Veneru. Kako bi na takvoj planeti izgledao let? Velika gustina atmosfere na ovakvoj egzoplaneti hipotetički bi omogućila postojanje lebdećih organizama nalik na meduze ili mehure ispunjene lakšim gasovima, a čak i velike životinje bi mogle da se lagano vinu u vazduh imajući u vidu slabu gravitaciju. U takvom scenariju vrlo lako mogu zamisliti velike leteće životinje koje koriste krila za krstarenje kroz vazduh koristeći vazdušne struje, a koje mogu imati nešto nalik na mlazni pogon na sličan način kao hobotnice koje koriste vodu za naglo ubrzanje, dok bi leteći stvorovi koristili organe za izbacivanje gustog vazduha unazad. Ukoliko odemo u drugom smjeru razmišljanja, šta ako imamo planetu sa snažnom gravitacijom i izuzetno gustom atmosferom, kako bi tu let izgledao? U ovakvom scenariju atmosferski pritisak bi bio još veći zbog veće gravitacije, sa znatno većim viskozitetom atmosfere koja bi bila više nalik na tečnu sredinu nego na našu atmosferu, i u ovakvoj sredini organizmi bi s jedne strane morali biti manji zbog snažnije gravitacije, ali bi sila uzgona bila drastično veća zbog većeg viskoziteta, pa bi let bio dosta energetski zahtevniji. U tako viskoznoj atmosferi možemo zamisliti drugačije vidove kretanja umjesto mahanja krilima, na primjer talasastu lokomociju na sličan način kao što se pojedine zmije kreću na Zemlji, ili čak nešto nalik na plivanje kao što to čine ribe, a što je prilično fascinantno zamisliti. Možda ćemo jednog dana biti u prilici da istražujemo evolutivnu istoriju leta na drugim planetama, ali do tada ostaje nam da analiziramo mehanizme za let koje je razvio život na Zemlji i da se divimo moći evolucije koja je omogućila neverovatan biodiverzitet koji vidimo svuda oko nas. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.